Community Radio Avantipura, Islamic University of Science and Technology, Department of Journalism and Mass Communication पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। सुबह उम्मीदे ज़िया है जामिया इस्लामिया मशअले नूरे हुदा है जामिया इस्लामिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सुहेल भट्ट और मैं हूँ इकरा सिद्दीक। लेके पेश कदम का 159वां शुमारा। हमारे आज के शुमारे में मौसमी बहार अपने शबाब पर, किसानों की सरगर्मियाँ तेज, वादी की चहल पहल में इजाफा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दरख्त लगाने की मुहिम, माहौलियात को बचाने के लिए शजरकारी पर वाइस चांसलर का जोर, मुल्क भर में रंगों के त्योहार होली की धूम। प्रोग्राम में जानकारी लेंगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के हवाले से। हमारे आज के कथपन सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है कि रंगों में से आपको कौन सा रंग पसंद है। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। वादी में मौसमी बहार की आमद के साथ ही आम लोगों में एक नया जोश और वलवला देखा जा सकता है। किसान खेतों में रात दिन काम करके हर सू मेहनत कशी का सबूत देते हैं। तरह तरह की फसलों और सब्जियों की बवाई की जा रही है। दरख्त लगाने की मुहिमें जारी है। दूसरी तरफ खूबसूरती के शौकीन लोग फूलों के बागों की सैर करने के लिए जाते हैं। वो अपने सहनों में तरह तरह के फूल लगाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। बहार की आमद में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में गहमा गहमी होती है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से सयाह आते हैं और कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। कल यानी 27 मार्च को ट्यूलिप गार्डन को आवाम के लिए खोला गया। बहार की सरगर्मियों के साथ शहरोज बशीर की ये रिपोर्ट। मौसम बहार हमारे 4 रिवायती मौसमों में से एक है जो मौसम सरमा और मौसम गर्मा के दरमियान में आता है। मौसम बहार की बहुत सारी तकनीकी तारीफें हैं, लेकिन आम तौर पर यह मौसम मुकामी मौसम, सकाफत और रसूम की बुनियाद पे बयान किया जाता है। बहार का मौसम मार्च और अप्रैल के महीनों पे राज करता है। हिंदुस्तान में इस मौसम को मौसमों का बादशाह करार दिया गया है। मौसम बहार में कुदरत अपने शबाब पे होती है। इस मौसम की आमद पर हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आती है। मौसम बहार में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कार्निवल, ईस्टर और होली। मौसम बहार की आमद पर आम लोगों के तासुरात। आपका नाम? मेरा नाम उमर है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें, जो कि स्प्रिंग अभी अराइव हुआ है, तो यूनिवर्सिटी आए हम बड़े टाइम बाद। बहुत अच्छा फील हो रहा है। फ्रेंड्स से मिले हैं काफी टाइम के बाद, तो अच्छा फील हो रहा है। मेरा नाम फैसल रशीद है। जहाँ तक स्प्रिंग की बात है, तो स्प्रिंग आ गया है हमारे कश्मीर में, हमारी वादी कश्मीर में। और हमारी वादी तो स्प्रिंग में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ के पेड़ों में नए नए फूल देख रहे हैं हम, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जो नई चहल पहल आई यूनिवर्सिटी में जो विंटर ब्रेक के बाद, वो भी काफी अच्छी लग रही है। अपने दोस्तों से मिले, बातचीत हुई, क्लासेस स्टार्ट होने लगी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि अभी स्प्रिंग है और हर तरफ फूल ही फूल है, तो पिछले जैसे विंटर के बाद आज ये बहार जैसी आ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट भी एजुकेशन से मिल रहा है इस टाइम। हम खुश है इस माहौल में कि हम पढ़ पाएंगे अब ज्यादा ही। बहार की आमद पर जो मंजर वादी कश्मीर में होते हैं, वो कहीं और नहीं देखे जा सकते। सारी वादी कश्मीर एक खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देती है। हर तरफ मुख्तलिफ इकसाम के फूल और शगुफे खिले होते हैं, जो हर जानिब एक जादू सा मंजर फैलाते हैं। मौसम बहार में शजरकारी की जाती है, जो माहौलियात के लिए बेहद फायदेमंद है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर काम करने वाले बागवान शौकत हसन मीर से जानते हैं मौसम बहार में कौन कौन से पेड़ पौधे और फसलें उगाई जाती हैं। मेरा नाम है शौकत हसन मीर। आज वारिया कुल रोन नहल रोमुस ब्रोटे, तथ मे किस्म फंजीन, फ्लाकस ब्या किस्म सूट विलियम, तो ब्या किस्म तथ मज पंजीन 2-4-5 किस्म इन चूजा तथ मज। मगर अम बगैर देवदार कायर कुल, यानी यम कुल रोन। अम बगैर किस्म पोशन हज आज जरूरत आसान, या जैसे सब्जार जरूरत। इंसान यूत सब्जार वुचान सह खुश गसान कि अच्छा सह सब्जार। इटली ब्या कुल सह आज रोन। थोजा ब्या कुल यमिक कौशर नाव वन सर्व, सह आज रोन। ब्या साइप्रस सह रोन। यानी आज कुल क्या बदूलिया ब्या किस्म, सह रो आज बदूलिया वारिया किस्म। मगर वन अम पे 2 रेत ब्या नहलिया, यथ मज यानी वारंटी पे। सलविया तथ मज किस्म, फ्लाकस ब्या तथ मज किस्म, इंचूजा ब्या किस्म, वारिया किस्म।
आज फसल वावन राजमा ज्यादा पहन ٲलوٕ چھِ بیٛاکھ قٕسم سُہ تہِ چھِ واونہٕ تِلہٕ گۄگُل چھُ سُہ چھُ آسان برونٹھٕے آمُت مگر آز چھِ تمِچ پھٕلے آسان آز چھِ گازر چھِ آسان سُہ تہِ چھُ آسان برونٹھٕے آمُت تتہِ تہِ چھُ آز انسانس آسان گۄڈے وۄڈے کٔرٕنۍ مٹر سُہ چھُ آسان آمُت برونٹھٕے واونہٕ مگر آز چھِ تتھ گۄڈاے ہٕنٛز ضروٗرت یا ژوٗنٹھۍ تتہِ وٕچھِو ژوٗنٹھۍ کُلٮ۪ن تہِ چھِ آز گۄڈاے ہٕنٛز ضروٗرت پھرٛٮ۪س نِمو یُس تہِ کانٛہہ قٕسم أسۍ درخت کُلٮ۪ن منٛز نِمو ٹرٛیَن منٛز سُہ چھُ یِوان أزۍ انسان وۄبداونہٕ. موسم بہار میں اسمال پاکس ہونے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم سبھی کو ویکسینیشن کروا لینے چاہیے تاکہ ہمیں اس بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے. شہرز بشیر، پیش قدم. ادھر اسلامک یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں ایک زوردار درخت لگانے کی مہم کے تحت ہزاروں کی تعداد میں نئے پودے لگائے گئے. یونیورسٹی کو خوب سے خوب تر اور مزید دل فریب بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا. جی ہاں، ساتھ ہی ماحولیات کو بچانے کے لیے شجرکاری بے حد ضروری ہے. اس حوالے سے سنتے ہیں یہ رپورٹ. موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ریاست بھر کی مختلف جگہوں پر درخت لگانے کی مہموں کا آغاز کیا گیا. اس سلسلے میں اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں بھی مختلف قسم کے پودے، پیڑ اور درخت لگائے گئے. اس مہم میں یونیورسٹی کو J&K بینک کا مکمل تعاون رہا، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی کو پودے فراہم کیے. اس موقع پر وائس چانسلر IUST پروفیسر عبدالرشید تراغ نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. For global warming, for climate change, reducing emission of carbon dioxide, nitrous oxide and other gases also, methane gas also. If we want to reduce the emission and create carbon sinks, that means utilization of that carbon, we should have some sort of arrangement that can be done on huge plantation. Once we go for plantation, carbon dioxide can be used by plants. In turn, they will release oxygen that can be used by humans and other animals also. That is, it is essential or rather a compulsion for each human being that he should go for plantation wherever land is available, so that there cannot be further emission of carbon dioxide and oxygen emission or oxygen liberation from the plant, that will be more. Maybe we have kept the target more than 6,000. J&K Bank is doing today. Earlier Rahim Motors had done, and then Shah Brothers also, they have also offered on their own that we will go for plantation in this area. We could have gone a bit earlier also for mass plantation. We did not go because we had to prepare a site plan for the university. We had to construct some roads also. So now that master plan that has been already, that is complete with us, we know which land will be utilized for parks, for building. The rest of the land we are now covering under the plantation. Maybe I have said that this much number, we are trying to go for more and more. پروفیسر تراغ نے کہا کہ صرف درخت لگانا ہی بڑی بات نہیں، بلکہ لگائے گئے پودوں کی حفاظت کرنا ازحد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مزید درخت لگانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائے گی تاکہ یونیورسٹی کو مزید جاذب نظر بنایا جائے. Ultimately, it is not the number of the plants which we saplings we are planting this time. It is the survival rate which will determine. So after plantation, we have to give more care for their survival. That means that there should be intermittent irrigation for them. We will do to the extent for which we can make the irrigation facility. In case there is possibility for us, because we have scarcity of the water also in this area. In case water becomes available, we will proportionately increase plantation this year also, next year also, and in future also. This entire area, it should inshallah become a green belt. That this should become a good facility for all this area. They can come on Sunday. ماحولیاتی کثافت کو کم کرنے کی ایک کڑی کے تحت انہوں نے کہا کہ بہت جلد یونیورسٹی سولر پلانٹ کے دوسرے مرحلے کو جلد مکمل کیا جائے گا. Burning of fuel through vehicle transport, that is also one reason of the global warming. Alternatively, we have to go for other procedures which will give us the electricity, that is the solar energy. Phase 1 we have done, we are going for phase 2. Since we have the scarcity of the land, our next program will be to keep provision in new buildings on the rooftop, so that we need not to utilize land for raising these panels, solar panels. عامر اشرف کے ساتھ نثار احمد، پیش قدم. باغن بہار آوئی یکنا بحال باوئی بلہاوئی سین کے داغ. باغن بہار آوئی یکنا بحال باوئی
ویسین کے داغ لجبال زم پامن دم چاک مخمل جامن ہو دامان روٹ میں چونی ترویت قبیل کرونی ترویت قبیل کرونی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ باغن بہار آوی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ روی ہاو تم جانا نہیں چھسدار تل پیارا نہیں چھسدار تل پیارا نہیں ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ باغن بہار آوی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ باغن بہار آوی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ لجبال زم پامن دم چاک مکمل جامن ہو باغن بہار آوی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ لجبال زم پامن دم چاک مکمل جامن ہو باغن بہار آوی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ دامان روٹ میں چونی ترویت قبیل کرونی ہو باغن بہار آوی ایک نام حال باوی ولہاوی سین کی داغ اب ایک اطلاع MCA اور MSc IT میں داخلہ لینے والے امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ داخلہ فارم حاصل کرنے اور فارم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اب وہ یہ فارم 3 اپریل 2013 تک حاصل کر سکتے ہیں اور جمع بھی اسی تاریخ تک کر سکتے ہیں۔ انٹرنس ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور اب پیش قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں عارف وانی، جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر GM میر سے، جو کہ انچارج ایگریکلچر انجینئرنگ سکاسٹ کشمیر سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر GM میر صاحب، جو ویسے تھے انچارج ڈویژن آف ایگریکلچر انجینئرنگ سکاسٹ کے شالیمار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایگریکلچر انجینئرنگ ہے، یہ شعبہ کیا ہے؟ ایگریکلچر انجینئرنگ میں فارم میکانائزیشن آتا ہے، سوائل واٹر انجینئرنگ آتی ہے، ڈفرینٹ فیلڈز آتے ہیں اس میں، پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی بھی آتی ہے۔ یہ کلب کر کے جو بھی ہم اس میں پروسیسز کرتے ہیں ایک عام زمیندار کے فائدے کے لیے، بینیفٹ کے لیے، اسی کو ہم ایگریکلچر انجینئرنگ بولتے ہیں براڈ ویو میں۔ اس میں ہمارا یہاں ہے کہ بی ٹیک ایگریکلچر انجینئرنگ کورسز کرتے ہیں، ہمیں یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہم باضابطہ کورسز کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کے پھر پریکٹیکل باضابطہ طور ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ بھی جو پاس آؤٹ ہیں وہ باہر بہت ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹس میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے ایم ٹیک کے لیے، کچھ PhD بھی کر رہے ہیں اس وقت۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹ نکلے ہیں وہ گیٹ کوالیفائی کر چکے ہیں، ان کو ICR کی طرف سے اسکالرشپ بھی مل رہی ہے۔ اور یہاں ہمارا انرجیٹک ٹیم ہے، بہت اچھے اسٹاف ممبرس جو ایک ساتھ بیٹھ کر کے مرتب کرتے ہیں کہ کورسز کس طرح سے چلائے جائیں۔ نرسری پہلے سے ہی گرو کر سکتا ہے ایک فارمر، ایک عام زمیندار، وہ نرسری پھر ٹائملی اس کو فصل دیتا ہے، پھر جب سیڈلنگس باہر وہ فیلڈ میں ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو اس کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے۔ تو 1-2 سال میں اس کا جو پیسہ اس میں لگتا ہے انویسٹمنٹ کے طور 20,000 25,000، تو وہ پیسہ اس کو واپس ملتا ہے۔ باقی کا منافع وہ خود کماتا ہے، اس میں جو بھی سیپلنگس وہ بنانا چاہے گا اپنی انٹرسٹ کے حساب سے وہ بنا سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہمارے یہاں کام چل رہا ہے۔ دوسرا کام ہمارا ڈرپ اریگیشن سسٹم بولتے ہیں ہم۔ اب دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہت تھرسٹ آ رہا ہے، پانی کو کہ اچھی طرح سے استعمال کیا جائے، تو ڈرپ اریگیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ہی پانی استعمال ہوتا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا پلانٹس کے لیے، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ زمینداروں کے لیے یہ ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا تھا فارمرز پارٹیسپیٹری ایکشن ریسرچ پروگرام، اس میں فارمر کو بھی ساتھ لے کے ہم چلتے ہیں، جس کو جس طرح کی نیڈ ہے اس طرح ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کہ کریوا میں جہاں رین فیڈ ایریا ہے خالی، وہاں اریگیشن تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہم وہاں ایک ٹینک جیسی بناتے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے ٹینکس بناتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح ایریا ہے، کتنا سائز کی ٹینک بنانی ہے۔ پالیتھین لائننگ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں، جیسے پانی جو ہے وہ پرکولیٹ نہ ہو نیچے، وہ وہاں ہی ہو، تو اس طرح سے بعد میں گریویٹیشن پیڈ وہ پہلے ڈیزائن کرتے ہیں ہم، اس میں کہاں بنائیں گے، کریوا میں اوپر بناتے ہیں، پھر گریویٹیشن طریقے سے اس کو ڈفرنٹ پلانٹس تک لیتے ہیں تاکہ ایک زمیندار کا عام فائدہ ہو۔ ہمارے یہاں سیفران کا بہت اچھا کام چل رہا ہے، جو کہ ورلڈ وائڈ مشہور ہے کشمیر کا سیفران۔ سیفران میں عام جو زمیندار لوگ ہیں وہ سیفران کو نکالتے ہیں، پھر تو ایک ساتھ جمع کر کے پھول کو اسی طرح رکھتے ہیں، پھولوں کو اس میں جو
पिस्टल निकालना होता है, तो कॉन्गिटेज जिनको बोलते हैं, तो वो नहीं निकाल पाते हैं जल्दी, वो फूल ऐसे ही रखते हैं, तो फिर वो मॉइस्चर उनमें जो रहता है वो उस अच्छे सैफरान को खराब कर देता है। तो ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ड्राइंग पे ही मुनहसर है। इंसान जो ट्रेडिशनल ड्राइंग करता है वो चटाई बिछा के उस पर बिछाता है, फिर उसमें 30 घंटे करीब जो ट्रेडिशनल ड्राइंग से हम देखते हैं उसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, उसमें डिटोरेशन ऑफ कलर होता है, डायरेक्ट अगर धूप किसी चीज में भी पड़े तो मार्केट अट्रैक्टिव नहीं रहता है। उस लिहाज से हमने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑपरेटेड है सैफरान ड्रायर, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सैफरान ड्रायर, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी रखा है हमने। तो उसके अलावा हमने अखरोट जो अच्छी खासी इंडस्ट्री यहाँ है, जो ऊपर वाला छिलका वो काला ब्लैक कलर का आता है, उससे हाथ भी खराब होते हैं जमींदारों के और टाइम कंज्यूमिंग भी है, कपड़े भी बिल्कुल खराब होते हैं। तो उसके लिए मशीन बनाई हमने जो डैलिंग करता है, उनको डैलिंग वर्क ऊपर वाला छिलका जो है वो उतारता है मशीन में। एक और अच्छी बात है कि हमने एक पेटेंट कर रखा है नेशनल लेवल पे, जिसमें अखरोट के लिए ही उसमें डैलिंग भी होगा, उसमें ग्रेडिंग भी होगी उसी मशीन में, और उसमें क्रैकिंग भी होगी उसी में, क्योंकि हमने ये सर्वे बेसिस पे हमने बनाया है। तो हम सर्वे करते रहते हैं कि जैसे ट्रेडर्स यहाँ है ख़याम में, हम एक कारोबार होता है एक आदमी का, वहाँ वो करते हैं, नाम मैं भूल गया, वहाँ से हमें ये पता चला कि इस तरह की जरूरत है, तो वो पेटेंट कर चुके हैं हम। और सैफरान के लिए भी एक पेटेंट, सैफरान ड्राइंग के लिए पेटेंट कर चुके हैं हम, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है और सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है और गैस का भी इस्तेमाल होता है। जो भी एनर्जी जब भी अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करके हम ड्राइंग कर सकते हैं, या तीनों सोर्सेज एक साथ करके उनको साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करके हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम हमारे डिवीजन में हो रहे हैं और हमारे पास यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट कभी वो देखते हैं हमारे यहाँ वर्कशॉप कैसा है, टेक्नोलॉजीज कैसे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट बहुत आए थे, हमें अच्छा लगा उनके साथ इंटरेक्शन में। यहाँ हमारे पास यहाँ जो भी बच्चे आते हैं कोर्सेज करके, उनका अच्छा फ्यूचर है स्टेट में। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ स्टेट में भी हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए, भी देखना चाहिए कि एक प्रोफेशनल ही वहाँ एंगेज हो तो बेनिफिट हो सकता है स्टेट का भी और सोसाइटी का भी। जैसे कि हमारे यहाँ फ्लड कंट्रोल या एग्रीकल्चर इरिगेशन सेक्टर है, तो इन जैसे फील्ड्स में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। ऐसे स्टूडेंट का बहुत अच्छा फ्यूचर है स्टेट में भी, और ये बिल्कुल कंट्री में भी इनका अच्छा खासा स्कोप है। हमारे यहाँ हमने एमटेक प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग। डॉक्टर साहब हमें बता सकते हैं आपकी इनटेक कैपेसिटी क्या है? हमारे यहाँ पहले 14 स्टूडेंट्स इनटेक था, साल इन्होंने 30 स्टूडेंट को लिया है। कोई एंट्रेंस वगैरह होता है? बाज़ाब्ता एंट्रेंस होता है उनका, जैसे CET एंट्रेंस आता है उसमें, तो वही स्टूडेंट यहाँ आते हैं फिर CET के थ्रू। जो मुश्किलात हमें सामने आती हैं इस तरह हम उसके लिए रिसर्च बेसिस पे रिसर्च करके देखते हैं कौन सी वायबल टेक्नोलॉजी है जो एड्रेस करती है स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम को, उस तरह से उस फार्मर को डायरेक्टली फायदा आता है उसमें। जैसे हम बोलेंगे कहीं पॉली हाउस की है, हम मल्चिंग होता है कि एक पॉलीथीन शीट बिछाते हैं हम, तो उससे नमी जो हम वाटर फेड बोलते हैं, रेन फेड एरियाज जो है, उसमें जब बारिश आती है, बारिश के बाद जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है सॉइल में, उसके बाद एक पॉलीथीन सा हम बिल्कुल प्लांट के इर्द गिर्द बिछाते हैं ताकि वो सॉइल से इवापोरेट ना हो, बहुत टाइम लगे उसमें भी हम बहुत टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी। आप कोई स्कीम वगैरह है फार्मर्स के लिए? FPARP, फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोग्राम, उसमें हम टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुई है टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं फार्मर्स के लिए। शायद इसी मार्च तक है, शायद एक्सटेंशन भी हो जाए उसका, एक्सटेंशन अगर हो जाए उसका तो फिर कैसे चलेगी, उसके लिए फंडिंग आती है। तो उसके लिए ये है कि टेक्नोलॉजी देते हैं फार्मर्स को, लेकिन उनको भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, थोड़ा कंसेशन बेसिस पे उनको मिलता है। 30% उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, 70% हम देते हैं। आपकी जो मशीनरी है जो आप बनाते हैं या आप बाहर से लाते हैं, वो यहाँ लोग अडॉप्ट करते हैं? क्या वो महंगी ज्यादा होती है? इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी डिविजन्स हैं, तो हम रिसर्च करते हैं, जो भी होता है हम यहाँ एक्सटेंशन विंग होती है, हम उनको ट्रांसफर करते हैं, फिर वहाँ से जमींदार तक ये पहुँचती है। टेक्नोलॉजी हर एक तरह की है, जैसे हाईटेक हम बोलेंगे, हाईटेक पॉली हाउसेज में जैसे मॉइस्चर का भी कंट्रोल रहता है, उसके लिए अलग कंट्रोलर्स लगते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगता है, उसके टेम्परेचर कंट्रोलर भी थोड़ा महंगी टेक्नोलॉजी होती है, तो वो टेक्नोलॉजी ज्यादा रिसर्च बेस्ड रहती है। फार्मर भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन फार्मर के लिए बेटर रहता है कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी हो जिससे उसका फायदा हो। टेक्नोलॉजीज हम अल्टरनेट भी देते हैं, वो दिक्कत नहीं है कि हमारे पास महंगी कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं, उसका सदबाब है, उसका दूसरा साइड भी है कि लो कॉस्ट भी देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए और फार्मर्स के लिए क्या मैसेज है? ये बहुत ही अच्छा अपकमिंग फील्ड है, लोगों को अभी भी पता नहीं है इस फील्ड के बारे में। मुझे लगता है हर एक चीज में जो है साइंस की जरूरत तो है ही। जब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली किसी सेक्टर को एड्रेस करे तो उसे तो फायदा होगा ही, तो क्योंकि हर एक सोसाइटी में देखें तो उसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे है। जब एग्रीकल्चर ठीक तरह से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि फार्म सेक्टर जो है उनको अपलिफ्टमेंट मिले, उनके लिए
लिए बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, जैसे यहाँ सैफरान मिशन आया है कि सैफरान ग्रोवर्स को एनकरेज करने के लिए। रहा सवाल के जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वो जेएन इरिगेशन जो कमांडिंग पोजीशन में है इंडिया में, यहाँ वहाँ भी हमारे बच्चे गए हैं और उनकी रिक्वेशन आते हैं हमारे पास यहाँ के, हम इन कैंपस सेलेक्ट देखेंगे इन फ्यूचर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेशकदम पेशकदम पेशकदम। और अब बारी है हमारे आज के डेटलाइन सेगमेंट की। आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कल यानी 27 मार्च की। 27 मार्च को होली मनाई गई। होली के हवाले से सुनते हैं मोइन इकबाल को। रियासत और मुल्क भर में साल के मुख्तलिफ अवकात के दौरान कई सारी मजहबी त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के बदौलत अनोखी और निराली रंगत छा जाती है। एक बात तय है कि हर त्योहार बदी पर नेकी की फतह के मजहर है। होली का त्योहार अपनी जगह पर एक मजहबी और असातीरी हसीयत रखता है। इसकी असातीरी अहमियत ये बयान की जाती है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप नामी एक ताकतवर राजा रहता था जो अपनी ताकत और जबरुवत के बलबूते पर लोगों से बंदगी करवाता था। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके खुदाई के दावे से नाराज थी और उसे देवताओं ने ये ताकत दी थी कि वो आग पर से नुकसान पहुंचे बगैर चल सकती थी। हिरण्यकश्यप के घर में बहलाद नामी अवतार ने जन्म लिया जिसने अपने बाप की झूठी खुदाई से साफ इनकार किया और बहलाद ने खुदा के दामन को थाम लिया और अपने आप को सच्चाई और अवाम की भलाई के लिए वक्फ किया। इस ज़िमन में उसे अपनी फूफी होलिका की भरपूर हिमायत हासिल थी। तारीख के इस मोड़ पर हस्ब साबिक एक बार फिर सच और झूठ का आमना सामना हुआ। चिनाचे हिरण्यकश्यप की दहकाई हुई आग में बहलाद अपनी फूफी के गोद में गुजर कर कामयाब हुआ। यहाँ ये कहा जाता है कि इस अजीम इम्तिहान में होलिका को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ये तय है कि जलती हुई आग ने एक बार फिर हक और सदाकत का साथ दिया। होलिका नामी इस अजीम खातून की शान में होली का त्योहार रंगों की सूरत में युगों से मनाया जा रहा है। रंग चूंकि मोहब्बत, जिंदगी और ताजगी की अलामतें हैं, इस त्योहार का एक खास और अहम उन्सुर है। रंग कामयाबी के अमीन और खुशियों और मसरतों के नकीब हैं और यही रंग होली के इस अजीम दिन की मरकजियत है। हिंदू बरादरी के लोग एक दूसरे पर रंग छिड़क कर एक तरफ सच्चाई की फतेह का जश्न मनाते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ अपनाहियत, मोहब्बत और खुलूस का इजहार करते हैं। पूरे मुल्क में कल दिन भर हिंदुओं ने रंगों की होली खेलकर खूब मजे किए। कल सुबह से ही मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू व कश्मीर के हिंदुओं ने अपने अजीजो अकारिब को मुबारकबादी के पैगामात दिए और वो दिन भर होली की धूम में मगन रहे। मोइन इकबाल पेश कदम। आज हम अपने सामाईन को कोई रेसिपी बनाना सिखाएंगे। जी हाँ, जरूर। तो लीजिए हिना ताज से सीखिए कि कैसे बनाते हैं शामी कबाब। आज मैं आपको एक खास रेसिपी सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है शामी कबाब। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा किलो गोश्त बिना हड्डी के, 350 ग्राम चने की दाल, 10 से 15 पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच धनिया साबुत, 2 खाने के चम्मच जीरा, 2 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 4 से 6 अदद पीसी हुई हरी मिर्चें, 1/4 कप धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 कप पुदीने के पत्ते वो भी बारीक कटे हुए, 1 से 2 अदद अंडे, नमक हस्बे ज़ौक़, पानी और तेल। अब इसे बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गोश्त को उबाल लें और उबालते वक्त जो चीज़ें उसमें शामिल करनी है वो कुछ इस तरह से हैं: लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पत्ता और नमक। इसे लगभग 30 मिनट तक उबाल लें।
جب تک نرم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں چنے کی دال اور تھوڑا سا پانی شامل کر لیں اور تب تک پکائیں جب تک دال نرم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی گوشت اور دال نرم ہو جائے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر لیں۔ پھر اس میں دھنیا، پودینہ، سبز مرچ، کالی مرچ، انڈا شامل کر لیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اور کچھ دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ لیں۔ تو یہ ہو گیا کباب کا مکسچر تیار۔ اب اس کے بالز بنا لیں اور ہاتھوں کی ہتھیلی پر فلیٹ کر لیں تاکہ اسے ایک اچھی سی شیپ مل جائے اور پھر فرائی کر لیں۔ تو لیجئے، آپ کے کباب تیار ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنے باورچی خانے میں ضرور ٹرائی کریں گے اور آپ کو یہ بے حد پسند آئیں گے۔ آپ فیس بک پہ ہیں؟ ہم بھی ہیں۔ پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے، آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ۔ اور اب سنتے ہیں آج کا میری کہانی سیگمنٹ۔ آج سری نگر کے ایک معروف اچار فروش عبدالقادر شنو کی کہانی خود انہی کی زبانی۔ میرا نام عبدالقادر شنو، بہت آنچار کام کران یت کارو سی گئی میں کم سے کم 3 ؤری۔ گاڈ آنچار بناوان، چکن آنچار بناوان، ماز آنچار بناوان، کریلا آنچار بناوان، ادرک آنچار بناوان، روہنا آنچار بناوان، ویجیٹیبل آنچار بناوان، 7 قسم چھ نش آنچار۔ ایمرجنسی چھ کھانا آنچار نیران کس دور مز بن میون آنچار کی میون آنچار نیران 2 ریت 3 ریت 4 ریت 5 ریت وری گھت نیران میون آنچار۔ کسٹمر یوان گسان مگر مشیوان دلی پہ کلکتہ پہ سعودی عربی پہ بنگلہ دیش پہ واریاہن جائن بیرونی ملکن انتظام واریاہ اور آنچار۔ شکر اللہ تعالیٰ روزگار اصل پکان بہ کت کرنا برو کن حالس پکان اللہ تعالیٰ یت کال میں زندہ تیت کال پکناوان اللہ تعالیٰ مہربانی اندر لگن ات کرن پکنا اخ بچہ ات ست میں کران تمس ارادہ بہ پکناو اہن یت کال من زندگی تیت کال پکو پتہ وہ کام ہے۔ اور اب پروگرام کے آخر پر سنتے ہیں ہمارا آج کا کتھ پنڈ سیگمنٹ۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ میرا نام جنید ہے اور میرا فیوریٹ کلر بلیک ہے، حالانکہ کبھی کبھار کلر میں گنا ہی نہیں جاتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ اور کلر ٹی وی لگتا ہے ڈفرینٹ ہے، بٹ مجھے انسٹنکٹ آ گیا کہ میرا فیوریٹ کلر بلیک ہے اور مجھے کافی اچھا لگتا ہے۔ ہر کوئی چیز اگر میرے کو بلیک میں ہوگی مجھے اچھا لگتا ہے۔ میرا نام نہل ہے، میرا فیوریٹ کلر گرین ہے۔ میرا گرین فیوریٹ کلر اس لیے ہے کیونکہ گرین کلر کو دیکھنے سے آپ کی آئیز کو ایک سودنگ افیکٹ ملتا ہے۔ میرا نام عفان ہے اور میرا فیوریٹ کلر اسکائی بلو ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو آسمان کا کلر ہے وہ اسکائی بلو ہوتا ہے، تو اور مجھے اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس لیے میرا فیوریٹ کلر اسکائی بلو ہے۔ میرا نام انشا ہے اور مجھے وائٹ کلر بہت پسند ہے، کیونکہ وائٹ کلر یعنی کہ امن، اور وائٹ کلر کو دیکھنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے مجھے، اس لیے مجھے وائٹ کلر بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا شمارہ ختم ہوا۔ اقرا صدیق، سہیل بٹ اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش پیش قدم پیش قدم پیش قدم سے جدا سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔